saya pikantuk syafatin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kula panjenengan kulempuk datang Gusti Allah dadi orang-orang wa taatillah wa taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sedherek ingkang kula hormati, acara salajengipun nggih menika ngaos sareng-sareng kang badhe dipun samar dhateng guru kawula panjenengan saya dumateng panjenenganipun Gus Alauddin wekdal kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudahu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lainnya sehingga kita saged sami-sami kempal di tempat yang baik niki insyaallah. Tidak lupa yang kami hormati tuan rumah Pak Eli kali warga napa Takmir Masjid Al-Ghufron kalian sedanten konco-konco rencang-rencang jamaah napa Riyadhus Shalihin wat Thalibin yang semoga semua kita dan keluarga kita, orang di sekitar kita, tetangga kita semuanya diparingi kebaikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi segala urusannya kehidupannya, dijadikan orang-orang yang sholih sholihah. Kita samangke nerusaken sesuai dengan logo Riyadhus Shalihin wat Thalibin. Dadi kita ngaos kitab Riyadhus Shalihin sama-sama thalib mencari ilmu. Tapi karena rodok podo kali teng masjid dadi kula rodok belencat niki kula belencat teng bab 16 fil amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Kita membahas masih di dalam kitab Riyadhus Shalihin niki membahas tentang perintah untuk senantiasa menjaga mengikuti sunnah ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya apa-apa yang telah didatangkan, apa yang Rasulullah niki datangkan kepada kalian, maka fakhudhuhu, ambillah hal tersebut. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang telah beliau larang maka cegahlah, jangan melakukan hal tersebut. Maksudnya apapun yang oleh Rasulullah niki perintahkan dan hal tersebut niku merupakan hal yang wajib. Maksudnya tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut sunnah misalkan, maka perintah tersebut harus kita laksanakan. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul, baik yang hukumnya niku wajib kita ikuti ataupun mungkin ada dalil lain sehingga menunjukkan kesunahan, maka fantahu ngoten, hentikanlah. Dalam ayat lainnya Allah mengatakan, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Contoh yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi mereka-mereka yang mau berharap, yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Niki apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan hadis-hadis di dalam hadis niki atau di dalam bab niki, salah satunya niki membahas tentang sebagian membahas tentang makanan ngoten nggih.
atau berkaitan dengan hal tersebut nggih. Duki Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku niki masuk surga kecuali orang-orang yang aba, orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis orang yang bermaksiat tidak mau mengikuti Rasulullah tidak mungkin masuk surga. Dalam artian mereka bertentangan atau tidak melaksanakan perintah-perintah yang jelas oleh Allah diwajibkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dadine pada dasari umat Nabi nggih saged sedanten mlebu surga kecuali sing gak gelem. Teng hadis lain diterangkan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku masuk surga, siapa yang durhaka kepadaku nggih masuk neraka. Wa faqad aba, sungguh dia telah menolak untuk masuk ke surga. Dan niki tadi sama seperti tadi nggih, ada perintah yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah nggih. Tirosi kula kan ada berhubungan dengan makanan nggih. Nah, karena setiap hari kita juga makan, tidak akan lepas dari apa yang namanya konsumsi makanan nggih. Baik makanan berat menurut kita nggih ataupun makanan niku makanan ringan, baik camilan ataupun kebutuhan pokok dan minuman juga nggih. Di dalam bab niki juga nggih, duki Abi Muslim nggih. Ada yang mengatakan Abi Iyas Salamah ibn Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu nggih. Beliau mengatakan anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Ada seseorang niki makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri di hadapan Rasulullah nggih. Kemudian beliau mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati'u. Si rajul niki seseorang tadi mengatakan la astati'u, saya tidak mampu nggih. Qala la istata'ta nggih. Kemudian tirose Nabi la istata'ta, engkau tidak mampu nggih. Ma manahu ilal kibr fama rafa illa fihi nggih. Dan maksudnya napa cara orang tadi niki tidak mau memakan dengan tangan kanan nggih. Tirose Imam Nawawi nggih dalam kitab tirose Imam Muslim dalam riwayat niki mamanahu ilal kibr, tidaklah mencegah dirinya kecuali kesombongan. Dia tidak mau makan dengan tangan kanan nggih, tapi mangane dengan tangan kiri karena kesombongan. Fama rafa ila fihi, maka dia otomatis berdasarkan karena menentang Nabi tadi nggih, niki tidak bisa makan dengan tangan kanannya pada dasarnya. Jadi ada anjuran ketika kita niki makan nggih, selain kita niki dianjurkan membaca bismillah nggih di setiap kali akan memulai makanan nggih, agar tidak dibarengi setan intinya nggih. Akan tetapi ada salah satunya adalah makan dengan tangan kanan nggih. Dan tidak hanya makanan yang berat saja yang kita makan dengan tangan kanan, makan yang ringan pun niku lebih baik dengan tangan kanan. Meskipun yang kita makan mungkin permen nggih, kecuali terpaksa misalkan nggih sing tengen nyekel sepeda motor kate mangan kan lungguh nggih. Semisal lho nggih. Terpaksa ngombe tangan kiwa semisal nggih. Tapi kalau semampu kita bisa nggih kita makan dengan tangan kanan. Termasuk nggih bapak-bapak niki kan biasanya nggih lek pas tahlilan ngapunten, lek mangan kerupuk lah kadang-kadang tangan kiwa karena sing tengen nggih nyekel sendok, sing kiri nyekel kerupuk ngoten nggih. Lek saged ngoten sesuai dengan adabiah yang diajarkan Rasul, meskipun yang kita makan niki kerupuk nggih tangan tengen nggih. Mboten ana salah kerupuk dicekel tangan kiwa dhisik, mangan njupuk sendok nggih, dikunyah terus kerupuknya dipindah tangan kanan dimakan dengan tangan kanan nggih. Kan masih ada kemungkinan tersebut nggih. Semisal saged ngoten nggih. Umumnya kita pasti saged nggih, pasti bisa nggih. Termasuk juga ngapunten kalau minum biasanya nggih ngoten tahlilan nggih. Lek mangan tangan tengen kin ngombene tangan kiwa nyekel gelas niki lho nggih. Nah, lebih baik kalau masih bisa dirubah ya kita rubah ngoten lho nggih, sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita disuruh
napa wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang beliau lakukan kita ambil, apa yang beliau ucapkan kita laksanakan semampu kita otomatis nggih. Termasuk makan dengan tangan kanan. Termasuk juga teng mriki juga membahas makanan nggih. Kalau orang niki kalau makan seyogyanya dia memakan dengan membaca bismillah nggih. Ataupun menghabiskan makanan nggih. Dalam hadis teng anu niki menghabiskan makanan nggih. Termasuk yang mungkin menurut sebagian kita niki agak nopo rodok menjijikkan mungkin lek tirose sebagian kita nggih. Tapi niki apa yang diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Dalam hadis nomor 9 teng bab niki nggih, Rasulullah niki memerintahkan ngoten. Rasulullah amara bilaqil asabi was-sahfati. Rasul niki memerintahkan untuk menjilati jari-jari dan juga sohfati, menjilati piring nggih. Tapi pun dibayangno piringnya sama nangkat dilati, mboten ngoten nggih. Maksudnya ada anjuran dari Rasulullah agar kita niki menghabiskan seluruh makanan yang dihidangkan kepada kita atau makanan yang kita ambil nggih. Niki dianjurkan untuk tidak menyisakan meskipun sedikit, sehingga apa yang ada di tangan pun dia suruh untuk menjilat. Sing ono ndek piring nggih diserepeti ambek tangan dilat sampai entek ngoten lho nggih. Nah, lek bapak-bapak nggih pun sumerap dhewe nggih. Biasanya tahlilan nggih ngono ya. Entah gengsi entah nopo nggih. Tapi anjuran Nabi pasti sae. Soale tirose Nabi napa innakum la tadruna fi ayyihimal barakah nggih. Karena sesungguhnya kalian ini tidak akan tahu di suapan yang mana yang mengandung keberkahan. Maksudnya yang mengandung kebaikan, yang dari kebaikan tersebut kita nggih menjadi atau perbuatan kita diarahkan menjadi perbuatan yang baik ngoten. Ya, makanya kali Nabi dianjurkan untuk menjilati meskipun napa nggih menurut sebagian orang mboten biasanya wong yo ngomong jijik kadang-kadang nggih. Wong tangan-tangan kita sendiri tapi lo ya. Kan otomatis kita dianjurkan bukan kopros nggih moro mari kerja langsung mangan kan boten. Tetap kita dianjurkan sebelum makan juga cuci tangan. Teng hadis lain kan ada al-wudu, disuruh untuk membersihkan tangan terlebih dahulu nggih. Setelah niku baru kita makan dengan tangan. Nggih, anjurane ngoten nggih. Lebih bersih pun di tangan ambek sendok. Lek podo-podo diumbai kan nggih podo ae bersine. Wong tangan-tangane dhewe nggih. Kudu tangane wong liya nggih. Pada dasarnya ngoten nggih. Bahkan nggih seandainya jenengan boten nemu air ngoten, gak nemu air nggih. Niku kita nggih, wow, kita jilati tangan kita baru serbetan mungkin ngoten. Bahkan dalam masalah makanan lek saged sesuap napa namine satu butir nasi pun kalau bisa ya kita makan nggih. Niki anjurane Nabi Muhammad nggih. Sanes anjurane dokter atau pakar makanan nggih. Lek tirose pakar makanan lek wong sak Indonesia ngetokno sak napa gak mangan satu butir mungkin lek dikumpulno saged sak ton mungkin nggih. Mungkin nggih. Cuman kali ambek 250 juta orang misalkan lo ya. Ada satu butir dalam satu piring nggih. Setiap kali makan semisal nggih. Tapi anjurannya Nabi ngeten, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit maka nabiha min adza wal yakulha. Kalau makanan kalian nggih ada satu suapan dari makanan kalian iki terjatuh nggih, falyakhudha maka ambillah makanan tersebut. Tapi pun langsung delok nggih, terusane ngeten, falyumit maka nabiha min adza. Dan ambillah, bersihkanlah kotoran yang ada pada makanan tersebut. Bukan moro logur ndek embong men pendet nggih. Bukan moro logur ndek jalan langsung diambil langsung diemplok nggih. Bukan logur teng napa tekel nggih, gurung 5 menit nggih, tekele mari dipel nggih. Kotor jelas misal
terus langsung kita ambil kita makan. Kan nggih tidak semacam niku nggih. Kita lihat tempatnya dulu, semisal nggih logore ndek endi nggih. Kemudian seandainya makanan masih bisa dibersihkan nggih diberseni nggih, diumbah misalkan nggih. Dengan mangan napa? Sing iso diumbah tapi lho nggih. Lek sing mboten saged diumbah gak mungkin kita ambil. Mangan es krim lokor ndek embong mboten mungkin di pendet nggih. Tapi lek jenengan napa roti misalkan logor nang embong ning sore kotor nginggile tasik saged diambil bagian atasnya. Niki semisal lo ya, masih mungkin diambil ya kita ambil. Niku lebih baik ngoten. Kemudian kita bersihkan dari kotoran-kotoran apapun nggih. Setelah niku baru kita makan nggih. Dadi Nabi bukan mengajari kotor juga nggih. Meskipun logor lek saged nggih berseni ngoten. Lek saged dipangan tasik masih bisa dimakan kita ambil kita bersihkan, perlu dicuci mungkin dicuci baru kita makan. Terusane soal tirose Nabi wala yada'ha lisyaiton. Jangan meninggalkan makanan yang jatuh tadi untuk setan. Makanan yang jatuh yang masih bisa kita bersihkan untuk setan. Niki makanan terjatuh saja bisa dikekno setan nggih. Lek carane wallahu alam nggih, tapi dawuh Nabi ngoten nggih. Napa setan moro-moro segone entek nggih mboten nggih. Sampeyan gawe sesajen nggih tekek nduk jero kamar sing sepi makanane nggih tetep foto, gak kira ilang nggih. Seandainya kurang paling nggih dipangan tikus atau semut nggih dan lain sebagainya nggih. Tapi sing pasti tirose Nabi ngoten, la yada'ha lisyaiton. Jangan meninggalkan makanan sisa tadi untuk setan nggih. Sama terusane walam yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu. Jangan mengusap tangan terlebih dahulu hingga jari niki dijilati wau. Fa inna la yadri fi ayyi ta'ami al barokah. Karena dia tidak tahu nggih di makanan mana yang mengandung keberkahan untuknya nggih. Jadi hadis-hadis tentang makanan niku nggih kathah nggih. Niki salah satunya saja nggih. Kalau kita makan sebaiknya nggih kita habiskan kalau memang mampu nggih. Lek mboten mampu nggih sebaiknya dihentikan. Wonten anjuran sebagian guru kita lek semisal kita wareg nggih mesisan gak dicupuk ngoten nggih. Mesisan ngoten lho nggih. Lek anjurane napa tiyang sepuh kula nggih lek ndayo ngoten misalkan disuguhi teh kudu entek dhisik sadurunge mulai nggih. Suguhi napa lek saged nggih kelas riyin lek saged. Sehingga tidak meninggalkan apa atau membuat kurang berkah intine ngoten nggih bagi diri kita. Lek dintekno tuan rumah insyaallah nggih seneng ngoten lho nggih. Ngumbahe gak soro-soro nggih. Ngumbuake gak akeh-akeh nggih. Piring langsung diumbah. Lah ngoten nggih. Tapi lek jenengan sisakan banyak, lek tuan rumah gak duwe ayam, gak duwe nopo nggih, angel mbuake nggih. Dibuang nang sampah, bengi sik mambu, meneh baru dijupuk tugas kebersihan nggih. Jadi sebaiknya kalau kita makan sesuatu apapun selama masih bisa dihabiskan nggih kita habiskan, mengikuti apa yang Rasulullah anjurkan nggih. Mungkin niki yang bisa kita sampaikan saat niki nggih. Muga-muga mohon menjadi kebaikan bagi kita semua nggih. Semoga semua apa yang masuk ke perut kita nggih diparingi makanan yang barokah nggih bagi kita nggih, kebaikan nggih, menimbulkan kebaikan bagi diri kita, bagi badan kita, dan menghasilkan kebaikan dari amal perbuatan kita nggih dengan apa yang kita makan tadi. Mungkin niku sing saged kula sampaikan nggih. Ana kurang lebihne wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sing donga sinten? Monggo kita tutup nggih kalian donga nggih. Kita tutup kali donga birrul walidain nggih. Muga-muga tiyang sepah kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal diampuni kali Allah Subhanahu wa taala, diparingi maghfirah. Sing tasih wonten muga-muga
paringi siha wal afiyah, panjang umur fi taatillah wa taati rasulih. Kita yang menjadi orang tua juga sama ngoten nggih, muga-muga diparingi panjang umur fi sihatin wa afiyah fi taatillah wa taati rasulih. Dan untuk orang tua kita yang sudah meninggal nggih, semoga diampuni, dirahmati kali Allah Subhanahu wa taala, termasuk sing dikirim donga niki nggih, yang didoakan ahli kubur di sini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidain wal ihsan ilaihima wa hatsana ala ihtinami birrihima wastina'il ma'rufi ladaihima wa natabana ila khafdil janahi minar rahmati lahumma i'dhaman wa ikbaran wa wassana bitarahumi alaihima kama rabbayana shighara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina waghfir lahum warḍa anhum ridan tuhillu bihi alaihim jawami ridwanik wa tuhilluhum bihi dara karamatik wa amanik wa mawatin afwik wa ghufranik wa atirra bihi alaihim lataifa birrik wa ihsanik. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa awzarihim wa sayyi israrihim wa arhamhum rahmatan tuniru lahum bihal madja fi quburihim wa tu'minuhum biha yaumal faza'i inda nusyurihim. Allahumma tahannan ala dha'fihim kama kanu ala dha'fina mutahanninin warham inqita'ahum ilaika kama kanu lana fi halin qita'ina ilaihim rahimin wa ta'ataf alaihim kama kanu alaina fi hali sighrina muta'atifin. Allahumma hafadh lahum dhalikal wudd alladhi asharrabtahu qulubahum wal hananan allati mala'at bihi sudurahum wal lutfa alladhi shaghalta bihi jawarihahum washkur lahum dhalikal jihad alladhi kanu fina mujahidin wa la tudayyi lahum dhalikal ijtihad alladhi kanu fina mujtahidin wa jazihim ala dhalikal sa'i alladhi kanu fina sa'in wa ra'i alladhi kanu lahu ra'in afdhala ma jazaita bihi su'a al-muslihin wa ru'a'an nasihin. Allahumma birrahum ad'afa ma kanu yabarrunana wa antur ilaihim bi ainir rahmatika ma kanu yanzurunana. Allahumma hab lahum ma dayya'u min haqqi rububiyyatika bima ishtaghalu bihi fi haqqi tarbiyatina wa tajawaz anhum ma qassaru fihi min haqqi khidmatika bima atharuna bihi fi haqqi khidmatina wa'fu anhum ma irtakabu minasyubuhat min ajli maktasabu min ajlina wa la tu'akhidhum bima da'adhum ilaihi al-mahimiyatu minal hawa lima ghalaba ala qulubihim min mahabbatina wa tahammal anhumudh dhulamat allati irtakabuha fi majtarahu lana was'au alaina waltuf bihim fi madajil bila lutfan yazidu ala lutfihim fi ayyami hayatihim bina. Allahumma wa ma hadaitana lahu minat ta'at wa bassartahu lana wa yassartahu lana minal hasanat wa wafaqtana lahu minal qurbat fa nas'aluka Allahumma an taj'ala lahum minha haddan wa nasiba wa maqtarafnahu minas sayyi'at wa iktasabnahu minal khati'at wa hamalnahum minat tabi'at fala tulhiqhum minna bidzalika huba wala tahmil alaihim min dhunubina dhunuba. Allahumma wa kama sarartahum bina fihal hayati fasurruhum bina ba'dal wafat. Allahumma wala tuballighhum min akhbarina ma yasuhum wala tuhammilhum min awzarina ma yanuhum wala tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa nadi minal munkarat wa sur arwahum bi a'malina fi multaqal arwah idza sura ahlul salah bi abna'is salah wala taqifhum minna ala mawqif iftidahin bima najtarihu min su'il ijtirah. Allahumma wa ma talawna min tilawatin fazakaitaha wa ma sallaina min salatin fataqabbaltaha wa ma tasaddaqna min sadaqatin fanamaitaha wa ma amilna min a'malin solihatin faraditaha fa nas'aluka Allahumma an taj'ala hadzahu minha akbar min hududina wa qasmahum minha ajzala min aqsamina wa sahmahum min thawabiha awfar min sihamina fa innaka wassaitana bi birrihim wa nadabtana ila syukrihim wa anta aulal bil birri minal barin wa ahaqqu bil wasli minal wa'murin. Allahumma ij'alna lahum qurrata a'yuni yawma yaqumul ashhad wa asmi'hum minna atyaban nida yaumat tanat waj'alhum minna waj'alhum bina min aghbatil aba bil aulad hatta tajma'ana wa iyyahum wal muslimin jami'an fi dari karamatik wa mustaqarrir rahmatik wa mahalli awliyaik ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi kafa billahi 'alima. Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'na ma talawna wa ma dzakarna wa ma qara'na minas shalawat wa haditsin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ashabi kullin wa ali kullin wa ila arwahi tabi'in wa tabi'in bi ihsan wa imatil mujtahidin wa muqallidin fitin thumma ila arwahi masyayikhina mu'allimina ahli silsilati ulamina wa ila arwahi abaina ummahdina wa jaddatina jaddatina wa amamina wa amana wa khaladina wa aqribaina al amwat wa amwatil muslimin wal muslimat wa ahlil qubur fi hadhil qarya fi hadhil bilad.
minal muslimin wa nakhusun ila Bapak Roi Ibu Asi Bu Tamimah Bapak Saryati Pak Rasul Aryo Bapak Dazuki Bu Maimunah Bapak Sajab Bapak Haji Muslim Bu Marwiyati Bapak Masud Ibu Solik wa amwatina wa amwatikum awsilillahumma thawabat dzalika ilaihim wa ja'alhu nuran ala baina aydihim Allahumma ja'alhu fidaan lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa najatan minan nar wa sitran lahu minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa sunukhalahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.